tokata toyebisa bato bakata libulu ya bu rien bakokata ye atake kaka bato Au Congo, nous soutenons l'état de ça ne va toujours pas. ok namona chef Pic, chez moi. Tu récupères la Badéjo. Ça va? Là, tu es absent. Déjà, ça va? Oui. Président, comment? nani Pas d'avoir fait un pays, il faut que je vais. Ah, ça. Venez. chez moi triangle de la mort. Ça va vers la Oudjo, là, déjà. Il faut directement. La Oudjo, là. Là, maintenant, c'est de l'autre côté. Allons-y comme ça. Ça, c'est maintenant, ça fait Goka Njaoula. Ok. Ça, le triangle. Ini pembadan jesek gitu. Maronsa magu ya furu, magu ya badan furu. Enggak ya ini nggak marah. Triangle kwako. Awa izongiti maze. Donc triangle mango. Triangle. Buti boye, ki boye, isali boye. OK. La route maintenant qui va vers côté où? C'est là-bas. Là, on est en face avec. Tu comprends? C'est ça. Oui. C'est ça. Oui, même les enfants. PDDS, vous voyez les enfants? Oui. Hein? Vous voyez déjà, c'est un coup. Il en a pas. C'est la route. Chef, la route qui va vers Derso, Gopa et Djaouda. Il y a deux entités, Gopa et Djaouda. Ça c'est l'Europe. Et par ici, il va pour Derso, Goulet. Goulet, Fatak, ainsi de suite. Si cette route on peut la prêter ici vers Djaouda, vous virez directement à Lenga. De Lenga, vous rentrez directement à Djadjou.
tout droit en Djougou. Et aussi, vous allez sur le Timbo par rapport à cette vérité. Solidarité, fièrement saluer l'enveloppe de votre souveraineté. Klomavo inakana iloto maombi dama Mungu gona. Merci. Mungu daster mtumishi. Tumeongea katikati yetu sawa, watoto wa baba mmoja. Tunasema asante. Tunahitaji presence yako ionekane katikati yetu hapa. Kwani kama wewe pana katikati yetu, siwezi fika kwa mwisho na siwezi fahamu maneno yenye tapita hapa. Tunahitaji presence yako na Roho Mtakatifu aongoze wakuu wetu pia. Tunahitaji damu ya Yesu Kristo imwagike juu yetu kwa kuharibu kazi ya giza. Kama tunafika kwa mwisho, tutakushukuru mambo huko. Mungu nasema kama mtu anataka kujenga nyumba, kama wewe Bwana ita presence yako nyumba zaletu. Amen. Kwa jina la Roho Mtakatifu. Amen. Dejaba maku bobok bana iga ndirigoti makama naitaka hapa Komaze ile iko kushefulie ya sheferi Tumbu Kabambi. Jina yake vile iko mtamu kabisa. Na huyu Nyapala munapitaka kwake babu na batito biko naishi pamoja. Iko watu wa mwingine si munabayua. Jina yangu naitwa Pilo Mulindo Wili, chef de chefferie. Lakini kama mimi nafika kutatse kubie kupitsi jina yangu nakaka Pilo Mulendo. Aksatu wa ndugu tutasumulia nini? Hapa ni jina ni Crisant Lotute Risasi, chef de chefferie ya Bahema Baguru. Ma tatu nyuma yangu. Gupuma Belipa na muko hapa pia. Kwenye tunapatikana sasa hivi tout juste ku village Lida. Minawaza ni aba bawili ndio banapokea ile delegation yote, na tukisha maliza pale tunakuwa vile na ba notable ingine president société civile tuko naye hapa, équipe sécuritaire officielle enye ali accompagner mes respects. Ngajoro nzanga nyaro disikiri igalire walule dablo lendrunga ba na fu alenjile forel alenjile ngana le da ko ba atenido na colonel nido. Sawa. Bakuba yote. Sawa, merci. Hauna shida, jina njoo Lida Andrew Jean-Baptiste. Mazo jasinalo sinanduma pitsinalo sinanduma ronga kwe. Fogote mazo Jova sinandu genero sinandu delebo sinandu ronga kwe. Niji mazonji iga madiro madi danzi oke ma bibi manzidi ronzonzi ma bima kaluna hapa na matonzo kwe na mapombai rorie ni le bibi chokwero na churumba leo mapombai kru mafina rokwe mazakwa panga na de rieng bari thongari ro jefu ninji ni toni kana logo tini jini ni kana doro ni kana ngoitu do rieng bango itu ni kana ni kongo ni kana gini ba fola nzile ba chego keza noga tuni kana njunga joro reri kinji ni gorero mau matonjuki ao gorero ri kandi pato makwejo ao bobo na kwe nzari pato majoro manjiri malima unari bai ani bandura inda kuraro inda kundura nanga kani bazaitole siriri ringa kunile azumie bari madiri ringa kuwale la wari madiri aduma ngadi rie iri lida banga ni lida lenzinari komaro maro donanzale kero boriro anzile kiro lida odona boro lenji mazoro mapomba inju
iga sina ndu kwai nipo iga rondera ni rango ina buto kukuto maserero ndu mbora inda kinedi forsi maduru tobo orenzabu ebdo kwai mativori ribuchele ti mativo rore fu bamarondi manzanja dide mbole tete anari manyona rero fugani njima zonjero renga kwa zero bangoringo ngero njolera ukulima ko zaro jura nakba ni ungo ina jura nakba ni madungo ina jiri babale ni ronga ndego tichego keza nyodutu ija tsokole da ba ija tsokorero ni ronga ginelenzari ro ni banizari ni dena yo ti madoro si o manzonito ni kwengo ina kinu babaro mangbe maforo na eya Bien naongea na Kilendu, je vais seulement donner quelques résumés seulement. Et il a dit il est très content du fait que les gens se réunissent ici à de pareilles situations. Et il est aussi très content de voir l'autorité se déplacer, lui-même en personne sur terrain pour s'acquérir de la situation qui se passe sur terrain. Et il a demandé à ce que la route soit fréquentable par tous. Et il a suggéré que cette fréquentation soit mutuelle et permanente. La personne qui fréquente la route n'est pas censée aller déranger quelqu'un dans sa parcelle. Alors il est aussi moins important pour que quelqu'un puisse se donner l'arrogance de venir chercher à déranger celui qui ne fréquente que sa route pour ses besoins personnels. Il a fini par dire que il a béni tout le monde qui va prendre la route qui va vers Drodro et tout ce monde-là qui prendront la route pour Djaouda et Boulé. C'est comme ça qu'il a suggéré, il a béni tout le monde, il a dit qu'il ne va pas se mettre la main à haut, c'est ce qui a enchanté tout le monde. Pleurer une chose, il a dit que le matin, quand il était en train de vouloir venir ici, il a été surpris par une information malheureusement il n'a pas su vérifier. Et c'est pour cela aussi qu'il a demandé pardon, mais il a demandé si cela s'avérait vrai, il faudrait bien que cet argent soit retourné. Il n'a pas aussi donné la personne chez qui on a pris l'argent, ni aussi la personne qui l'a prise. Mais c'est ce qu'il a un peu déploré. Et c'est ce qui a fait de lui aussi ne pas vite venir sur terrain. C'est comme ça peut-être, c'est une autre manière de vouloir s'excuser par rapport à la disposition de l'accueil qui a pris un peu de temps. Je dis bienvenue à vous tous. Moi, aujourd'hui, très chef de groupement, je suis ravi de joie pour que nous soyons rassemblés ici pour le problème de pacification. Parce que plusieurs fois ici, c'est ça l'EDA ici, l'EDA. Chaque fois des tireries, pas de circulation à l'EDA. Quand tu passes déjà au Téti, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, ça ne peut pas se continuer encore. Pour de ça, je vous demande que ferais-je, mais c'est le distributeur des territoires, pour que les populations puissent rentrer dans leur village, pour que les populations puissent circuler librement ici, de Mazé, Bolé, Largo Bolé, Djati, Pitz, c'est ça. Merci. Rojuma di poni do ero. Kotwe koti kana. Nie bale maro, nie ji maro, ni tuniti kana. Koba njukuna la pona kule joron zela su soleri. Kunga me pa kodo ni kuna su sokongu le ko joiro ko veiro ma. Boku ta kota ni kodo. Amani fulenga dilenzo masaji masabale na sa jonga ilo kokorongeni. Oli da baluma lenga tita kuna ni usila de joba atila ujoba me idoro fukunga futa ma korinito ni na kongo kotika na konga amani tokotina rovi otina ro konga amani toropu konji kona ploro koka konji amani mbuna hwe tunga por konganza parce que ma tiro makna kunjaji ma di dai galute
nga mangwadi pimbo balu mavera si libiba ou bio libiba manura je gulu pura si che nga koni na ngwanza faut que pizza ba population ro dona makama po ga kuna ndu dona tsifu na pajo ninja evita engbundu na kotua bananga joro nga wani wa ga chef de localité lira tzu igangeza uzarokunga ukode tri unza dinak nyoda wadi dinak kode ko joide uza puro tole ba nanja pa ni doni ni ku go ngora pa ku go ni do ngura pa do lola na tina leta que fait politique pa na den zile di population za njiniro chero unga kore kongbanza na ba PTT sesa na kwa mako egali administrateur du territoire mako aide tout ça vraiment masi yini tsokwe kongo kwa zo cha zamani kongo titi cha lonade na kandiko kotocho na dikandibu development aba kwa jumla ninatoa kusema ani kunjugu tulikuwa naitana mulendu yangu moema yangu mema siku hizi shetani natia batu nakuwa na roho mbaya kama mulendu kunapita wanaonesha yele mulendu mchinja ye kama moema iko napita yele moema mchinja ye kitu mubaya puis mimi nasema hapa sie tuna detruire kwetu sie benyewe haiko baja jambo njo wanafika kudetruire kwetu sie benyewe. Sasa kama tunarudia kuroho yetu, tunaweza fanya yoyote, tunafanya amani kwa roho yetu kwanza, kisha yake tunafanya amani na batu ingini. Hivi ipermetre kwa batu banje pita gisi ilikuwa zamani, mambo zamani tangia pimbo, mtu naweza toka 0R anaenda kulaujo bila problem. Ile njo resume ya kitu yenye nilisema hapa. Merci. J'ai donné chef de secteur à Walendu Pit, chef Juba. Sinjo. Ati Sinjo. Ati Sinjo. Mado dinge suru. Dinge su. Maya machusunga maya. Banaita jina kenyoka. Dia ga bibi na alipata laana ku desert. Alipata laana sana. Su bange de pache kunalo dodre edeni chona. Gole pinge ngotira sajo. Poro pusu ngende ba adza. Mabarulia. Pusu ngende adza sajo. De pa kesi su bazana. Na se kesi si le ninja sir chana la tu kala kesi le mbanga. Kesi fusi le gona. Fusi ke le gona na sajo. Sunja ke ne fusi ronzao. Su aracha blo. Si ma joluna si daro si poli si ronga ne sita fusu ronga si sitata dika di ronga ro karoro su poli ko badina ennemi kujuza ao ennemi per andiro junga ngatu roke kindi janja kwajo die foro kwajo fusi ndike bibi dikuna la goti singa ne bino si kendi ndina cha janja mama relinga ke poli bosaba su préparer di bien la goti si vous pusi bébé dikuna pour aussi que papa aussi jirimba si craquer d'accord j'ajoute que tout vide si pour dire que ennemi très dangereux que papa boy et que quand depuis le pas je dis des pusi ndimble pusi on a côté des tables sur un tableau blanc pusi donc je suis ici de baro pour pusi que pour dire que blanc era que ndindi quoi je suis ro que ndindi kabisa loke ndindindira sa joke be singa kata kabisa singa ketarosie makali na si krake nanga dediro ke buni roke dede adisi yangu naisha nikale adisi baze iko adisi ya si na nyoka alikuwa kwake kunyumba iko natembea me enemy mwali hakupenda nyoka alifika tia si kunyoka kunyumba nyoka me nyoka wakati yeko pale iko natembea kwake malerezema ile si wakati yeko na nyongana anaenda kumtobola kidogo wakati anamtobola damu natoka alors nyoka anasema enemy leko kwangu leko enemy mwamba ipo ni muue
hakuwaza kiko kitu ya nguvu kenyeko ya matata. Alors akapika ile si na meno. Wakati akapika si na meno, sikamukata tena très dangereusement, zemana damu natoka. Asa hapo kama kwa hivi sasa mimi natafuta kukuua. Si na nyoka anasema itaua si. Alors anakamatana na si, anafungana kumula si, kisha kufungana kumula si, akakaza sasa si, na si akamukatakata na akakufa na kazi yake iliisha. Alors nilitaka maji mapolo polo naro. Mimi nilitaka mile tie elendu na waema niko na chikata bopeki. Nini kreni nero. Nyiba lendu na waema munaacha fujo nule kule kubangiti kule. Bangiti ko balendwe. Nyuma ke baema siti kule baema ya baema siti na baema ya Irumu banaanja fujo kati hapo. Wakati nye okusi baema na balendwa ya njuku tulikuwa kimya. Tulikuwa tembea hapa bila development mzuri, bapadiri, banini, seminaire, kufataki, hapa alimareli, hapa laboratoire mkubwa ilikuwa kublukwa kitu yote mutamo. So kimo kitu kani kunjugu oro tuko natosha. Blukwa kwa leta kitu. Oku la dejo la ujo lenga, sumbuso, batu ilikuwa kala mzuri. Bandroma, batu yote bien. Vita na ngulumana kati ya Balendu na Bahema City. Na Bahema Diru. Banapikana, banaribisha Nyakunde, hopitale Kabambi, mimi nakomea Nyakunde banduku. Madidigu, banamaliza kitu ile. Panchili na goti, fona fuguro, bara fujile, kwa tulishi fuli si marana. Ndera baba ngangasa, inaribisha kwetu. Banangalia politiki, njuu, mungalia Bahema City, mungalia Bahema Irumu, mungalia ile bangiti nye walanja vita kule. Leo vita iko kule. Leo vita iko makitu yote ya kwetu ya development ya njugu yote banapeleka kule. Munaisha wana China kilima analeta nini? Analeta mwindi ya saki ile kaunga biku naleta ile badika China ke kaunga ya nini? China kilimo. Banaleta kitu yote basema njugu sasa banaribisha sikwa oku kunjugu kote kole anchaka kukule kuirumu. Yele banapandisha kote ko na changa si. Iko kusema hakuna Uganda atale biku basema M23 Rwanda bado fika kupigana mwili yake hapa. Hakuna Uganda anafika kupigana mwili yake hapa. Hakuna Tanzania anafika kupigana mwili yake hapa. Iko mie Mulendu, iko weye Muhema, sinjo sinaribisha kwetu. Iko kusema tunajikata na kitu si pana yua. Si banatumba siko nini? Siko chuma kabambi, iko bato baisha opa panakba. Banatupa kati inu maneno ya kenyera ubaua. Inakuwa Rwanda, inakuwa Uganda, inakuwa watu wanatoka ku Amerika, unatoka Europe, banatupa si kati yenu hivi mchanga, babeba mali yenu. Mchiuana mchikatakata na si, mnachikata na si, leo mnaona urumba yetu. Mwingine tunakwisha, ore tumeto ngini kuna chimba, petroli biko natosha pale kulake, samaki tuko na kula kichwa samaki. Kenyako natoka kule na tuko na samaki banduku. Sinjo tuko na samaki, tuko na kula ndasombe sasa kichwa samaki natoka wapi? Ku Uganda. Si zungumuza. Leo Irumu. Leo watu walikuwa pikana balianja vita kule, utaona leo Nyakundi naisha rudia fasi yake. Mutaona leo Bahema City banakala normal. Utaona watu yote babira banakala nyumba romaro. Sema banaenda kufahamu. Si ilikuwa kati yetu sitosha ile si. Siko kitu mubaya iko natukata na sipa na yuo maana yake. Eske leo Amerika itasaidia na nini? Eske banduku yetu ba politicien Kenya biko kati yetu batasaidia si na nini? Leo banazenda fanya reunion ukapala. Si ambiro akumbe nye Bahema ya la kumulisha pata. Mulipata namuna kani? Ngani ya saa moja. Sasa diri siri kabambi wakati yenu na Balendu hata kama yuko je muko na communication. Na ile communication kuna vunja kitu mingi sana. Ni njauda ba maro furu ngiro neje neje atake juru ngiro shuba pa ditumbele niro. Mama wapigwa mara dichuruti. Fuzalo do akutusima kanaro maruma nganga. Asante sana merci. Ndio tunapona. Nolo angalia yeye pale. Muangalia nani? Ce n'est pas une blague. Si kwa kumpa hapa kule kulala tipa hapa ndani. Ye hapa. Wewe kuna Zaire, yeye kuna Koteko. On se comprend? Vrai ou faux? C'est très juste. Vrai ou faux? Vrai. Sois un peu clair. Wewe itaka yeye kama Zaire nafika chogoza kwako. Na wewe itaka nani njaona kama Koteko nafika chogoza kwako. Na kama sio para mkutanaka mara moja. Kama unekala kupunya mwongozi yele ya territoire andika démission batia moyo ko permanence sur terrain
Mungu nakala kubunya population kuna tusika hapa sur terrain, mais hakuna représentant direct ya kufuatilia mambo sur terrain. Na inaongeza maneno davantage kati ya watu. Pendant que nyie ndio mko na lilia pouvoir na mko na ba représenter. Déjà la même chose. Kwa yale hapa, kwa hapa. Jonge na kumbimbo. Kuya hapa. Déjà mpo yale hapa jeune. Weko muzeme déjà kiana yale hapa. Wako ni mraka telefone. Apate tu mnakamatana numéro mara automatiquement. Wewe nani pitwa avec nani? Dirokwa. Mwana numéro téléphone. Mara moi chef. Donc c'était au calme. Mara. Tusikizane vizuri. Amari doro. Ndinzi maro. Itakoleka kwa hapa. Parce que même vous ne vous communiquez pas. Comment voulez-vous que maintenant, cette pauvre population maintenant, pendant que toi tu ne veux pas maintenant sensibiliser, soit à qu'on a passé un message que non, voilà, Moukoué, Bamoya, Moukoué, Tembelana, les messages ne passent pas. Et bah, tout le monde automatiquement. On est appelé en Sasa. Qui t'y n'a pas capé? Qui t'y n'a pas capé? Ah, tout c'est Magaro. Il dit que non, il a tout capé. Njagaba, non, faut dire Ngaga. Tu peux dire merci. Ça, c'est moi déjà. Donc, mon coup est quelque part dans la reconnaissance. Si quelqu'un te rend un bon service, accepte aussi vraiment le bon service rendu. Ça peut l'encourager encore pour les prochains jours. Et faites aussi autant. Le fait que mon école à distance, vous ne vous approchez pas, il a occasionné davantage de petits problèmes de quoi arranger d'une façon simple et automatiquement. Donc, voilà, il y a un message qui donc, il souhaitait vraiment que passer à travers, il est assise, pour que nous, quelque part aussi conscient, na kila mtu akamata pouvoir que kumukono, il faut pouvoir qu'on a géré, na wako à 50 km effectivement. Je pense que par le mini corps clair. Il pas faut marumba. Fuka marumba. Bizarre bla. Bagaranga. Ma pore hero. So siwa sima pa tu wanaka. Mwenye kuna kufa vile hapa. Mwenye mavile kufa hapa vile. Je dis que non, de part et d'autre, il y a des dérapages. Alors, conjuguons les efforts pour qu'il est yiche automatiquement. Merci, Moutarouté, à la salama. Accent. Atuonesha na Pombai gouverneur do na Pombai vile atedo ma Pombai njutso njuni na avolo crudo. Message kubwa. Message ya kwanza, hatutaki kujirespecte sisi wenyewe, kwa sababu sisi wenyewe tunageuka shetani wa mwisho. Kwa nini nimetoka kusema hivi? Tunapikana miaka 5 na tunaenda leo miaka 6, hatukubenefisie kitu hata moya. Ikuya kote ya Codeco, ikuya kote ya Zaire ou autodéfense, aucune bénéfice. Hatukubenefisie. Tunapika arme mbele na kinyuma inaharibika. Makweli chombo. Ile kwa message ya kwanza. Message ya pili, watoto yetu. Namuna chef wa secteur TATS na PITS na JATS wanasema kitu moja ya clair. Sisi benyewe tunayuana. Mimi nayua ba autodéfense ndani ya 11 groupement bote. Yafaa kila mtu aitike zambi yake. Je les connais. Dans 11 groupements, je connais tous les autodéfenses. Mimi nayua baba. Au nom du Seigneur. S'il y a des problèmes, mimi natembeaka kwabo un à un. J'ai circulé partout comme je suis bien. Mimi natembeaka ma bibi mabo. Autodéfense naweza iba mie, anaweza uwa ndugu yangu, mtoto yangu, atamforce meme mambo ya kufanya violence, inaharibisha mwingine. Ile kwa kitu message ya pili. Message ya tatu, we, huko nafaa marchandise na wapa situ. Kwa kumaliza, mfunga kwa njia ile. Tunasigné protocole d'accord. Tutaacha arme, tutasirkile librement, tutafanya maneno chochote, hakuna mtu anarespekte ile kitu. Leo tunajipresente kwa gouverneur, document yenu valable munasigné inatombe katika.
wakati mkiisha hata signatire kwa gouverneur, da quelques minutes utasikia batu na uwana wapi, batu nakufa kote fulani, na gouvernement kunafuata batu ya PDDRCC muko nasikia kitu le mzuri, wakati biko na signer document tout le monde est là, chef bote si ba chef tunakuwa pale, na niko na mafoto yote, tulianja na makodeko. Après munageuza nyi baema politiki, munasema nyi vile muende pose yenu bao vile bana pose, wakati ile banajiita sinjo tuko bazairi sinjo ba autodefense bana signer vile document, lakini nani ana respecter ile processus? Mlamuse mkono kama mnareshia. Hakuna mtu naonesha mkono. Nani ana respecte ile bunduki? Si bunduki angali kulia mpaka leo. Angali meiko na uwa si benyewe na mona banatoa kusema. Ile kwa message yangu ya clé. Mu respecte procedure yenu. Processus ile kama muli respecte kama vita pana. Vita pana. Mili pita hapa 9h30 itukute hapa. Kwa secteur Jatseweye, wewe pali kuya hapa. Wewe ko petit joueur acha makile. Vous aussi, vous êtes un petit garçon. Tika makile. Milifika wezi kupita kulida parce que ba militaire n'est pas là. Hakuna basoga nyi bana respecter pale yepana. Kote ko vile yepana. Autodefense vile yepana. Kupita pale ni magumu. Mimi nasema ale twende. Mimi na gari nyuma bao mbele. Tunafika hapa bana simama tena bote. He pale njoo hatuwezi pita. Mimi nasema mtapita. Kufa iko na wakati yake. Kifo yoyote inaumbwa na Mungu, utakufa kwa radi, utakufa kwa radi. Nyoka. Twende. Kupita tu kurbe pale tunashuka, tunafika kule fasi soko likuwa. Benye balikuya nyuma yetu. Ile Biblia inasema wao balinyang'anya watu hapo. Benye balikuya nyuma yetu kama 2 personnes banafika pale bana stopper. Mais mimi siwezi jua kama ni militaire Codeco ama ni militaire autodefense, ça je ne sais pas. Anafika na kulalamika parce que nilibeba témoin chef de village ya Maze na yalila alikuwa kwa gari yangu. Manafika na kilio, mimi nasema no. Usiende kupartager kitu kule, tuko na ngoya sasa pacification ingine tufanya leo. Usilete message ovyo. Et tenue militaire. C'était avec le tenue militaire. Ile ndio mimi nasikia. Vile mwingine nafika bananyang'anya kwangu 20,000. Mimi nasema ça dérange pas. Mabariere na kwaka mingi. Iko sura ya wapi? Iko nani? Parce que afaa kutambua ni sura gani. Anasema no, iko ekipe ya Codeco wengine balikuwa fika nyuma bana sauver 1000. Anasema no, acha mtu ile apita kwa sababu sina babu tunapisharaka hapa kila mara. Là il y a des problèmes. Masikilizano vile iko, roho mbaya vile iko. Hivi accident ne marque pas. Ile ndio ilikuwa problème napita leo. Mu respecter processus ile mulisha kufanya engagement ya kusinye kote mbili yote batu baikala kimya. Monsieur Late uko témoin yetu, si tunapenda nini amani, amani. Ye iko sawa yenu hapa. Hapa iko Bahema Nord, Bahema Bajere, secteur ya Walendu Piti, Tati. Kule vile siko tu hivi. Si tuko na nini voisin na Tati na Jati. Kule chini kwetu. Si mnasikiaka fasi moya banataka fanya kazi ya ore. Wanataka morgue. Si pale ya Sesele ile iko ya secteur ya Walendu Jati na bale alopa iko ndani ya shifiria Baguru. Si banakuwa fasi moya. Hata magumi na toka katikati hapo kisha yake banafanya banaanja kusikiliza katikati hapo hata bila chef wa yue baba naenda kuta tena ku kariere le tu ku morgue. Hapa ku secteur ya Walendu Tati mimi nawaza si tuko na loga Bukuma na si tuko na bodo kupotea Beliba. Mimi nawaza Beliba lifika hapa na waze ingini ya loga iko nini tolo baba biko hapa tayari. Kisi ba kolege yangu toka kusema hapa mbele wanasema batu muache batu batembeleana kati yabo. Kama ingekuwa mzuri kama ungesikia kitu ile. Population mambo nyewe Mungu nafunga barriere hapa inatia boka na kuwa hapa. Njia ile ilikuwa wazi hapa na kuwa pori. Njia huku ilikuwa wazi hapa na kuwa pori. Huku na kuwa pori batu wabiko katikati ya mwingine.
hivi banduku yetu chasema na kolega yangu chasema, mimi siwezi kusema mingi, mungesikia tu kitu ile moya tu yenye ya kuacha batu batembelane katikati yabo. Jana tulikuwa kuuzi, tulifika kufungula marsha ya uzi jana. Watu kuongea lugha moya na kuwana katikati yao ni maneno moya ya ajabu sana, haistahili vile. Mimi ninaongea hapa kama president de jeune ya groupement Veja tangea zamani katikati ya bale ya jazz au ya la dejo mwenye pana yua mie ye pana bongo mbachu nzachu manyiro njaudha ba njaudha pana gopa huku yulu iko gopa nini la dejo na la ujo katikati hapa vraiment iko mwingine ya Veja na kuko bavoise kumaze kuko bavoise hapa kama kuungle olie kujikoporte na accompagnement ya ba population kurute ile vraiment siwezi furahi naye. Mtu unatoka largo kupita la bule inafaa aingie kukonvoi ya FARDC militaire FARDC. Mtu kunatoka Pitsi kuenda Jatsi inakuwa Kodeko akuya hapa afike hapa na kuakompanye ba population yabo. Ese pale itakuwa mzuri. Haitawezekana ba population batembee libre. Autodefense vile kama nafika hapa tuko na akompanye ba population yetu vita na nzikana mara moja hapa. Tuachane na mambo ile. Uko Kodeko retirez-vous, rudia nyuma. Uko autodefense, retirez-vous, rudia nyuma. Hacha libre circulation na population. Usionekana hapa na arme ukuwe autodefense, ukuwe Kodeko. Hacha population apite batembelea katikati yabo baongea baletana na yambu kisi ilikuwaka mbele. Nitaleta tu ile message kwa kufupi. Asante. Deuxième message para boinga. Message ya kwanza dauzi joblo. Bon, inga tena uzi jofunga makama ni memo uzi jofunga wa komado terede. Iya komado terede. Fuza bonza di matilo per kupina bai. Marna ona ngamara tu. Manga nya kena rapado. Nzar na kena ngadi tata. Utinero upoma joto kanjuni nangwa. Nzaro upoma joto nzanjuni na upoma ngo ndizo boke ngaro ni nanga tana nza kata mananga. Ike made na bunga kalu kedwa. Ni de nanza kandi kui maro di o mae shikode. Made rodi shiko. Fuza di pake tanzo piro uru jiranzo rapa ngondukana. Fuza ma ya jiva ta joroku jiji fuli na kwani bale bafajoro ku jiji fuli na kwani nzandi ya jiuso ya yaro memo baba yedi pade baba yedi dadari kiengaro chae ke jona chae ke jona bale bafajoro bale ba na football na ukiangu radi die funga pande angaro chana ke doni jona chae ke jona funa maana eko bale bafajoro le gasu so bale dor nebor atsu sungudi pangan jiba tajoro andi tsu sungudi pangan dede boboro le sopa eo ir de pese zair fu opa yinjanja bomari kwa message guni wa fuli kandwa njindi ajona robeni fuli baika ya fo ini bipi kufuli na ndani ebe aope dizo ene asema ipu maedi tata biriki kufuli na ndani dia ni hizo kwa manza zwengaro fuza yate majono soklana niro mani nguku maduri ngaparo fuli ni desi makaro makato to maranga nisini ya di nina sako ni yuko nisini sako ni fuza matu igaranga joro
ya kwanza matu Mungu ko bonga tsika getema ko au kjena hapa ko bonga tena lepo jimaro lekunga jini tsoni ga tsoli na mbaro ni wanzi runga tu makumba njiko sana pa maka uruko sa sopajo na madobo pa ko suwe ni suna pa pase rukaro pa suwe ni suwe Rojini kan vetu na mbara ko matanga li gouvernement to ni poe. Njole mangote gouvernement na confiance. Lo asisi ndukaro. Jira kadi lera di makamba na kuiba disinzi. Fumu tifu ema genere ganjona na masilo. Poko sadole asira ya disisi. Ko madolo to yado. Madolo to yado. Nisikunji ingaku renyo musori maya ni ga dijina ki dijikati naro goni kaku konana ni kaku jibardi parakodi ni kaku balebardi parakodi ni aje una ka aya tanali naro pakako sosore malo sisi maro ni ngoro maro ku ditso losinu maro be futune na drama bangaro maro drado qui germe les maro grado que mak représentant de état-major G5. Je vais dire à langue le message pour le groupe armé et je vais le traduire rapidement. Le samedi, nous venions de former les vérificateurs au territoire de Ndjougou, où nous avons cité la GDEC, on a cité COPI, NRC et d'autres. Tous les responsables qui détiennent les affaires de moins de 18 ans parmi eux, qu'ils les recrutent rapidement pour qu'au début de l'année, ces affaires reviennent à l'école, pendant que nous sommes avec eux, les adultes, dans le processus de désarmement, pour lequel nous voulions remercier personnellement Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui nous a donné le carburant avec lequel on a circulé partout au territoire. Une mission que nous avons achevée le mardi de la semaine passée. Nous avons été à Malabo, nous avons été à Igabarière, nous avons été à Pimbo, nous avons été à Pandroma, où on a parlé aux membres du groupe armé, les grands responsables. Maintenant qu'on est en train de descendre au niveau le plus bas, pour que chacun prenne ce message, qu'on libère les enfants qui sont entre eux, le moment que nous préparons une grande sensibilisation avec la MONUSCO par rapport au désarmement mobile. Voilà le message que j'ai placé aux membres des groupes armés. Et je termine en disant que, à partir d'aujourd'hui, qu'ils ne mettent pas dans leur tête que PDDRCS n'est que l'affaire de l'arme. Non. PDDRCS est un instrument de chef de l'État qui remet la paix à travers plusieurs piliers entre la population. C'est à ce niveau-là que j'ai remercié Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, ici représenté par l'administrateur des territoires, qui ne dort presque pas tous les jours. Ça fait plus peut-être de 2 mois il est en itinérance, dans le cadre de la recherche de la paix, avec le financement personnel de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Lorsque le travail est devenu trop dur, on a éclaté l'équipe. Il est de ce côté, le PDDRCS est de l'autre côté. Tous pour chercher la paix comme on est en train de le faire ici. La délégation de la province, vous allez remercier Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour l'effort qu'il fait. Je voudrais terminer pour remercier l'administrateur du territoire qui travaille tous les jours, même le dimanche, il n'a pas le temps. Je voulais demander à la population de Ndjougou d'avoir pitié de l'administrateur du territoire. L'unique, au territoire, il y a 3 postes, le titulaire et l'adjoint et 2 adjoints. Mais il est tout seul. Il se bat pour faire quelque chose comme 3 personnes, comme 2 personnes n'en avaient pas fait. Directeur et chef de chefferie des territoires de Ndjougou, monsieur le chef de groupement, y compris le chef de village, population à Lida, population il y a Laoudjo, Ladejo, Gopa,
Njauda, Maze, mbote na biso, mbote na bino lisusu. Esengo ezali lisusu makasi pona kokuta na bino na bisiko lelo. Malami bale. Ndiranga kishini bondi manjuki iganja jaya nana lovonjo. Esengo ezali. Avant de côté la message, on a un son excellence le gouverneur Atindi na ko présenter na ba membre no soto ngana yena bango o tozali bango na mission oyo. Aza maloba pe sa mote pe la population ezali. Ire ko commandant bote na biso. Mimi ni colonel Bozibo Faustin. Niko directeur des opérations ya 32e région militaire na aussi kana hii kazi ya kutembelea ba groupe armé minjo na kuyaka kubaongelesha juu ya ku désarmer les Caire kazi ingine parce que tuseme kupigana ndani yabo iko déjà prohibé haina maana haina intérêt haina bénéfice. Au contraire, beko na punguza njo force ya Congo. Batu beye banaweza saidia Congo, banapunguza idadi yao. Vaut mieux baache kupigana, baache kuua raia, baache kunyanganya raia na tutabatumikisha na mafaso ingine, kazi ingine. Vraiment message ye mon administrateur. Juu ya njia naona atashe basoda tuko juu ya kuchunga raia. Haiko mzuri raia pite swate tumuue swate tumunyanganye franga yake. Haiko mzuri. Ile mina lomba na ba IRDPC na ba autodéfense baache ile kitendo, baache raia atembee librement, parce que ika continue vile tutapana rapport kwa bakubwa yao. Tuseme umwe anasemaka porte parole nani Basa au Désiré ministre ya défense ya IRDPC au tutaambia Baraka kwa autodéfense au marine bale beye banahusika na bongozi ya bale batu. En tout cas baache. Merci beaucoup. Présentant ya chef de bureau ya MONUSCO ya Ituri aya liboso awa akoka pe kozwa maloba rapide mala. Ndio jina yangu Sado Baimuka ina represente chef de bureau ya MONUSCO. Wakati baba administrateur alisema iko nakuya ku mission ya pacification na chef de bureau ya MONUSCO alisema ye atembee pamoja na ekipe yake. Ku MONUSCO tuko na mkubwa ya stabilization na anaangalia pia DDR anaweza kusimama wote. DDR mtu ya DDR ya Njugu alizungumza juu ya projet mbalimbali ya désarmement. Na kama batu banakuwa tayari kufungula njia na kurudisha silaha, mwenye anafanya projet enye banasema projet kwa bajene à risque njo baba huyu. Yeko voisin yetu ya Sudan. Alikuwa niuliza pale anasema tunaweza kufanya nini hapa? Mimi nasema ile ba chef njo batasema. Mais ita dépendre na nyie kama mnafungula njia. Anaweza kusema par exemple batu ya kutengeneza route balabala na mikono na munajiretrouver ndani. Hivi tunaomba salama ikuwe na bapartenaire biko tayari kwa kuapuye kama batu banatia salama. Fasi salama haiko partenaire hawezi kuya kuinvestir. Hivi tunaomba tuungane mkono na gouvernement provincial na ba responsable bote biko hapa, njia ikuwe wazi, population atembee librement. Jambo tena. Équipe ya comité local ya sécurité ya territoire de Djougou. Tokobana bongo na commandant régiment 3202 ya Masumbuku atelema apesa bato banso tuna bisika ombote. Commandant ya police mobile ya territoire ya Djougou. Toko présenter lisusu bongo
chef de poste, il y a DGM, il y a territoire, il y a Djougou. Chef de poste, il y a renseignement civil, il y a programme, il y a désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Il y a territoire, il y a Djougou. Après ça, il y a le Sumbote Makasi. Il y a un programme, il y a désarmement. Il y a équipe, il y a liaison, il y a IRDPC à côté à Bakodeko. Donc on est toujours en contact avec Bango. Ils sont toujours en contact avec le gouverneur de la province pour nous pacifier. Baninga na biso bazali bongo na IRDPC. To betela bango pe maboko. Soki ba kopalamo liloba. Niko na jina ya Paul Matata. Mais niko représentant ya IRDPC Kodeko dans le gouvernement état de siège. Alors kazi yetu iko conscientiser na kureconscientiser ba groupes armés juu tunapenda ile maneno iishe. Conseil na groupes armés mbali na IRDPC tuna collaborer presque na bakuba ya groupes armés yote Ituri. Alors kama pana juaka mie uko komanda ya IRDPC, uko ya Zaire, uko ya FPIC, ya FRPI, kopana na nimerongo, tafuta nimerongo kama maneno iko unasema na ukasema bakuba napata na gouverneur napata kwa ile wakati unaniambia tu. Na itasaidia. Kitu moja kunalibisa kwetu ni ile kukose kwa groups armés ngambo yote. Waya kwa pitika kwetu toka inje banaisha libisha vile reputation yetu na sina libisha reputation tusie benyewe. Vita mwetu kunapika kwetu hapa jina vita nye basha tia yao. Jina vita nye kalaka provocation représailles. Manake valera vite yetu le basha kuta normal ile yakalaka provocation représailles. Manake ile pana ya maneno ya batu iko siye. Alors tufanye nguvu tumalize ile kitu. Kama mwenye anaprovoke anafanya makosa, mwenye anafanya représailles vile anafanya makosa. Alors tufanye ile kitu isha kwetu, ba partenaire biko kwetu kwa sababu tusaidia. Parce que ba groupes armés kati ya bapana pikanaka. Ba groupes armés kunaua ba civil. Kama siku ngine tunapenda kama munapenda vita munasabo tunaenda kwa place population pana si pikana kwanza. Ile nyi pa fanyaka. Nyi wacha kitu le kati ya bato. Ikwa ni domati ile kwanza baleza naye. Armée creux ikue Zaire. Code cause IRDPC. Ani nzima do numéro ne do nzima nzilo ero. Nzima nirna ko code ko pona ko ndi Zaire acho choro code ko nzima nzide. Zaire pona kondiko de kona choro Zaire nzima nzide ani le numéro di kwanza 082 244 1383 nja kengugu pona ko no dijina ko ndibu image 081 588 72 88 Marc Funga, gouverneur de Kousso Funga, état de siège Kousso, problème administrateur inanjugu administrateur, information partagée nani administrateur na krukuna wakatina. Tunzama zelo tila manzeje meeting. Imagina que ko liaison na kwa donc nani ni koliko iga. Gerit. Koliko gerit a pour surveillance. Diro fundu kabi yaki ni nandi konjade. Merci. Mimi nasema hivi na Swahili. Tuko karibu na gouverneur kwa état de siège pale karibu. Nimero mena chaleta na watu. Tuko natumika kwa kusaidia eske amani itarudia ku Ituri. Précisément kunjugu mais ba groupes armés yote Ituri. Mpaka kuchini hatuna nyeli toka dernièrement ya mwisho enye tulipataka ku nene ku geti mes respects mon colonel. Alors jina yangu sasa. Jina yangu iko baki bura Dieudonné
Molendu ya pits chef yango ye na kimbia kama wapi mfupi ile. Mimi niko colonel ya nini ya FRDC. Mimi natoka juu ya amani ile kutoka Kinshasa. Mbele ya nini ya etat de siège. Tulikuwa tembea na colonel Chamar. Yeko mkubwa ya territoire Njugu ya police. Tunatembea na tunafanya neba mission. Mais mission litembea bien mais biki hapa mtu walisema biki. Tunaenda biki lo. Pour biki Kalinjibo. Merci. 945 29 ile ku numero iko wakati yote ukaita utapata message yako. Numero ya WhatsApp iko 081 44 92 715 81 44 92 715. Ile ndio numero ko naita, tutasaidia kwa kimo kenye tuko nayo. Asante. Porte-parole ya autodéfense. Bima abamo na yo, on ça peut message na yo rapidement là. Marodo que ba population bi ugaluna dona que jiba ndu nironga boni autodéfense donia. Population nironga boni autodéfense donia. Nde bale tsironga ko de ko boni. Nga ko de ko ronga bale tsi ishinze. Nde nga autodéfense ronga nienga. Pourquoi nga maroni dikonive. Kuza ana le poser signature unzibloro autodéfense IRDPC Codeco ani respecter ni mana manjira engagement. J'ai formé l'administrateur de territoire et son équipe de bien vouloir faire de ces villages une zone tapo où on ne peut pas voir un élément IRDPC Codeco, moins encore un élément d'autodéfense Zaïre avec muni de l'arme. Qu'on laisse libre par circulation à la population de part et d'autre et qu'on laisse la gestion de ces villages dans la main propre de la FRDC en attendant le PDDRC. Merci beaucoup, je vous remercie. Bongo na Djuku, na ya Monisco, na ya 32e région, oba uti bongo na Bunia, nenge na présenté batunyo surtout na kati na bisikao. Une mission spéciale. Mission en Ezali Bongo sur instruction du gouverneur de la province, son excellence le lieutenant général Johnny Liboya, Oyo Atini Biso Bongo na leader Awa, Potoya ko pacifier Bisika Oyo, Potera Tango nyon surtout rapport Ezako Kwea Kaka Awa. Leader, triangle de la mort. Baboto Libatu Biloko, Bakangi ba humanitaire, Yango wana Zaki Mitindo. Nakoka kokita awa na Monisco na région militaire na équipe nanga mobimba ya comité local de sécurité potoya awa tokoka ko pacifier bisika oyo en donnant un message de paix. Commandant ya awa ya leader autodéfense azali wapi ndengela ngaya commandant ya leader autodéfense commandant ya Codeco awa na leader awa na place wapi aya défense c'est vous. OK. Bon, on va déjà repérer ça en beauté, ça déjà signé. Bon, on appelle pas numéro bino mibali. Parce que nous sommes tous allés à besoin mon apasi, pas mon abino ba et bino. Ce qui toye awa, et ça lui pour le problème ya balabala oyo. Toye pour la likamusu souté. Toye pour te balabala oyo et sont anormal. Au place où tu bien un triangle de la mort. Toye awa pour te guimer kwa kokota. Bino de ba commandant. Tant que nimi ozoka ba titre wana ngai général ngai tel bosengeli boye ba te na armée oyo. Il y a pas de mauvaises troupes, il y a que de mauvais chefs. Donc ceux qui likamba ko koya na bisika oyo ezali ne bino. Ote bino mibale bozako za solution te ya ko pekisa batu na bino o bazako tambola na minduki bazako huta na se bakei boye ba hutu kuna na hutu na de job aye ba déranger population a na bisika oyo ezali bino mibale. Asi la considé hein. La consi dikasha kali. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a que de mauvais chefs. Ma chef bango mibale. Les gens qui ont terminé l'imposto ya batu. Oh, nous surtout nous avons un témoin. Et ça dit pour la royaume Sabino était. Mon boulot ici dans la balabala. Naina yo to travailler na as
Masumbuku ti Katoto. Batwaza Rolela. Batwaza Rolela. Chef à secteur. Batwaza Rolela. Baye Mano, Batwaza Rolela. Alors, mais pourquoi on va continuer? Vous, chef Yapit, pour Bananamboka na la de Jonah la Ojo. Soit solution. Nous avons quitté la binomo au moins ba autant la minduki. Liboso la biso. Oye ko sala mati. Parce que ton lingua peut créer incident. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Soit solution la batuna yo, la collaboration, chef, yo to rejoindre surtout bibalé ko. To muta ko to kuna pasa. Yazali abo. Wapi mutina yo abo? Commandant abo, aza. Ya pizza. Pour contrôler bongo la audio na la dejo, commandant aza wapi? Derrière DPC. À comité. À comité. OK, ça va beaucoup transmettre un message voilà. Que administrateur du territoire aya qui na délégation à Munene, alors bien biso boye. Ba uta ko sala musala vers côté Masumbuku ti la Katoto. Qui vient zali? Tozoka batu bazako le lati. Mais bino awa. Njauda bokwa, la ujo, la dejo. Na leader. Oto bengi bongo déjà. C'est place Mobulu et Zali. Oto zo benga triangle de la mort. Batu bazako le lati en nyoso. Pire encore. Na mokolo la lelo to yena bisika oyo victime azali wapi. Nango lelo na lobi na bino boye biso toye awa potenzela oyo ezonga normal. Bo valisa batu na bino o baza ko misimba minduki irrégulièrement boye bisa bango ke soki toza na posa minduki na biso na banini na biso tovanda na ba village na biso tovanda na ba poste d'observation na biso mais totika balabala oyo libre muta uti bongo ko bana Masumbuku to bunia azali ko kende bisika lingi atambola nenga lingi. Libre circulation, libre circulation quand vous avez la carte. On a bien ici bino pona bisa bino liboso batino surtout na mokoloba lelo yango. Vous devez savoir, ma belle ezali ma belle à état congolais. Ce qui lelo bino bozo sala ba biloko na bino ya kosala ke loko bino omoni ke boleki armée na biso, boleki police na biso, bozi minduki, bovandi, bozo ko contrôler, boye ba ke lelo lobi to lobi kuna. RDC FRDC à cause de ma belle. Voilà, ni na no iba sa. Bonja na mutu na bino yo commandant ya côté ba mano, yo commandant ya wala ndati, oye bisana commandant ya wala ndo piti. Que ma belle yo nanzela ezali nzela l'état. Lelo lobby, to lobby kuna armée ko za place oyo pour sécuriser yango. Bino botika na kati kuna, bo batela bamboka na bino, bo c'est la ti programme pour lancer opération yango, la désarmement pote a récupérer ba binduki ba o bali ko kota musala, ba o bali ko sala nini to songolo to nini. Oh na zaki o yebisa bino yango yo. Asi bo fungoli matoi boyoki, bo benda matoi na bino ba commandant na bino ba responsable ya ba tité boko ko kozwa responsabilité na bino à partir ya lelo. Merci beaucoup. Vous avez ma place. Qualité to pesi bino mingi merci na population nyonso tout oyo batikaki bandaku bandatongo aye kotelema awa bo bayamba biso bayoka o biso to koloba on a mission oyo to kosala na mokolo lelo. Alors to remercier batu nyonso tout. Que ce soit l'équipe Outibongo na Bunia, équipe Outibongo na Djuku, délégation Outibongo na Badjere, et hier, notre Outina Bisika Nyon surtout, et commis, à la cérémonie à l'élo, le président Nyon surtout, merci, Beto Lobi Bongo, Zamba Bate la Bino Pote Kimia, et qu'on a la carte Yamboka Oyo, et que Balabala Oyo, et Tika la Bongo na Kimia. Merci beaucoup. Batembea katikati yao kitu yote balabala ndio nazitaka na siku wale mingi kitu mingi utasema hapa inafurahisha ama hivi ile watu wanafika mambo ya shauri mimi nafurahi watu mmoja kwa watu mmoja
Tutapata sema kidogo, tunafurahi juu ya maneno yetu nasikia huku, na kitu niliomba na bakubwa afa batie soko mwa kidogo katikati ya batu, ile ndio tatia batu batatembeleana mzuri katikati yabo, na mimi naomba vile FRDC arudie vile hapa hivi security vile ikie hapa.